नमस्कार बंधुरा स्वागतार दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो झिंगे पोस्त चच्चड़ी। रेसिपिटा देखुन गरम भाते खेते किन्तु असाधारण लागबे। सबार प्रथमे आमी नियेछि 300 ग्राम झिंगे। झिंगेगुलो किन्तु छोटो छोटो साइजेर झिंगे और छुले निये लम्बा लम्बा शेपे केटे नियेछि और एकटा बड़ो साइजेर आलुओ छोटो छोटो करे केटे नियेछि। एबार मिक्सि जारे एक मशला पेस्ट करे निচ্ছি। काँचा लंका सादा सर्षे और पोस्त अल्प जल दिए मशलाटा पेस्ट करे निलाम। मशलाटा पेस्ट करे नेওয়ার पर गैस अन करे कड़ाई मध्य दिए देब सर्षेर तेल और देब हाफ टेबिल स्पून 5 फोड़न। नाड़ाचाड़ा करे सुंदर एक गंध आसले तारपर केटे रखा झिंगे और आलू एकसंगे दिए देब। एरपर गैसेर फ्लेमटा मीडियम रेखे दिए देब सामान्य परिमाण हलुद गुঁড়ো, परिमाण मतो लवण देब और रान्नार कालारटा भालो आसार जन्य सामान्य काश्मीरी लंकार गुঁড়ো देब। एबार नाड़ाचाड़ा करे ढाका दिए गैसेर फ्लेम मीडियम करे मिनिट 7 रेखे देब। ढाकाटा खुले निয়েছি। झिंगे থেকে অনেকটা জলও ছেড়েছে আর আলুটাও অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপর দিয়ে দেব হাফ টেবিল স্পুন চিনি আর দিয়ে দেব মিক্সিতে পেস্ট করে রাখা সরষে পোস্ত বাটা। মিক্সি জার ধুয়ে আরও হাফ বাটির মতো জল দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম রেখে মিনিট 10 ফুটতে দেব। কিছুক্ষণ ফুটে যাওয়ার পর দেখুন আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার কিন্তু আমি গ্যাসটা অফ করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে সার্ভ করে নেব। খুবই ইজি আর খুব টেস্টি ঝিঙে পোস্ত চচ্চড়ি। বন্ধুরা এভাবে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন, গরম ভাতের সঙ্গে খান। কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো রেসিপি দেব সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।